Karon gid nga panahon na nagdaghan ang buaya, ang uban nagbaktas-baktas makitaan sa karsada. Kita lang ang matinghala sa ilahang sistema, pag-ubaganing nahimo giguba na sad nila. Kung dako man to silulungan tuha sa bunawan, kini sila kag may rapiro dakong panudlanan. Palipay gyud kung ubaha kay dakong malangoyan, nagkontrol by militong sa buayang dagkuktiyan. Ang budget sa flood control na tuana, gibahin-bahin na sa buaya. Mauba, dugay nang ibang kontrata, wala yun na nga human. Naagdan na lang sa linog, hangtod na nga bahaan. Ang buaya nga silulungan nakuha sa bunawan, way nakabilik yun sa record, nakadakog sa kalibutan. Ang hugasan sa buaya nga pinayod kadakhan, sa bansang Pilipinas, rayod ko ni mo makitaan. Ang lugar nga dakhan ay buaya, nagbabaga na lang dagway nila. Mauba, titipid ang materialis, wala na'y kabilyahay, kay panangit mauba, mga buaya nalipay.